ओके ओके। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करबा आज रो एथिक्स रो सेकंड क्लास को। तो फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले कोन ना व्हाट इज द एथिक्स। ओके, व्हाट इज द एथिक्स विषय डिस्कशन करथिले। सेतर हम कोन कोन देखिथिले ना एथिक्स कहले कोन बुझिबा, इंटीग्रिटी कहले कोन बुझिबा, एटीट्यूड कहले कोन बुझिबा। एथिक्स कहले कोन बुझिना इट इज द नॉर्मेटिव साइंस, द साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस विषय हम डिस्कशन करथिले। ता सहित देखथिले जे एथिक्स इज माने साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग, जे गोटे डिलेमा सॉल्व करिया पई एथिक्स के दूर हमको हेल्पफुल करूची। ता सहित हम देखथिले कोन ना वैल्यू एंड वर्च्यू विषय हम डिस्कशन करते कहा को नेकरी एथिक्स को नेकरी डिस्कशन करते। तो आज होची सेकंड क्लास। सेकंड क्लास रे हम डिस्कशन करिबा कांसेप्ट आफ्टर टू क्लास, दैट मींस आज रो क्लास परे तृतीय क्लास ठर मु लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा स्टार्ट करे देबी। तो सेति पई मु आज तुम गोटे कथा कहूची, एबे कन्स्टान्टली तो एथिक्स पढ़ा हबो। इवनिंग इवनिंग 7:30 जो क्लास रहबो एटा एथिक्स, मॉर्निंग जो 7:30 क्लास रहबो सेटा बाकी जीएस पेपर। तो एथिक्स को मु कन्स्टान्टली 25टा 20 रु 25टा क्लास भितरे सारिबी। आ तारि भितर मध्ये लॉन्ग क्वेश्चन रे कांसेप्ट तुम मानकर क्लियर करे देबी। आ सेइतरे ही तुम माने लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये पाइजो। तो ता पूर्व खाली टिके सिलेबस हम डिस्कशन कर दबा। जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे, तो फर्स्ट क्लास रो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मु ऑलरेडी अपलोड कर देछि। तो सपोज तुम जीव तुम बैच खाली मुझे सिलेबस तुमको देखे देखिए कंटिन्यू कर। तो जो जो मैंने जॉइन कर न्यू बैच रे तुम देखियो तुम ऑलरेडी सिलेबस तो मुझे अपलोड कर देछि। ओके, देखो तुम यदि सिलेबस को जाउछो एथिक्स पेपर को। ओके, हाँ, आई होप समस्त बर्तमान विजिबल होथियो एथिक्स रो सिलेबस टा। एथिक रे एथि तो मानु कोन मेंशन करछि ना एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। देखो आमे लास्ट क्लास रे देखिथिले जे व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स विषय रे संपूर्ण मु तुमन सहित डिस्कशन करथिले, किंतु आजिरो क्लास रे मु डिस्कशन करबी जे ह्यूमन इंटरफेस कहले कोन बुझिबा। ओके, ह्यूमन इंटरफेस कहले कोन बुझिया, जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। किंतु मन भीतर क्वेश्चन आउथो जे सर एथिक्स रे क्वेश्चन केमती आसे, एथिक्स रे क्वेश्चन को टाइप रे लिखिया पड़े जोटा कि काली तुम बुझी पारिबो। जोटा कि काली हमें पढ़िबा एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट्स माने माने कोन रहउची, किबा डिलेमा ऑफ एथिक्स रहिला। तापर आसला कि से प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप रहउची। तो ताकू मु धीरे धीरे तुम मानस तो कंपैरिजन करी पढ़ेबी। आ जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस अछि पर्टिकुलर ए सेक्शन रु तुमको 60 रु 80 पाखापाखि बा 70 पाखापाखि मार्क केवल ए सेक्शन रु ही आसीबो। तो आप मैं बेसिक क्लास नो मान 6 रु 7टा क्लास भितर मु ए सेक्शन टाको पूरा सारी देबी, जोटा कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो फर्स्ट क्लास रे हम संपूर्ण रूप क्लियर रही एथिक्स कहा कहबा। आज क्लास रे क्लियर होबा ह्यूमन इंटरफेस कहले कोन बुझिबा, जोटा कि हम मन पे जानिबा निहित दरकार। चलो, रेडी अछो? फुल जोश, फुल एक्साइटेड? फुल एक्साइटेड अच्छो तो ना डिमोटिवेशन एम सब किछ अछि कि? आ जो माने एथरो दौछ एंट्रा माने मेन एग्जाम लिखियो तुम मान पे ये जो 25 दिन रे जति एथिक्स पढ़ेबी और जति लॉन्ग क्वेश्चन लिखेबी सेठी तुम मान पे एनफ हे जो। चलो, ह्यूमन इंटरफेस जहाँ को हमें कही था मानव अंतर्निहितता। ओके, अंतर्निहितता ये लिखा अछि। जहाँ को हमें कौन कहूचे ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस कहले ह्यूमन इंटरफेस मीन्स द एक्शन डन बाय ह्यूमन। मनीष जो एक्शन करि थाए ताको हमें कौन कहि थो ह्यूमन इंटरफेस बोली कहि थो। कौन कहि थो ह्यूमन इंटरफेस बोली कहि थो। एनीवन आंसर मी? आउ क्या किछ आईडिया अछि ह्यूमन इंटरफेस कहले कौन बुझिबा? एनीवन आंसर जे ह्यूमन इंटरफेस कहले काहे बुझिबा? कारण आज एटा फुल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर एथरा आउ तुमको किसी असुविधा होबनी। दुईटा कॉन्सेप्ट क्लास को भलसे बुझिया दरकार अछि। देखो सपोज मु तुमन गोटे एग्जांपल पचाउछि। सपोज मु तुमको एग्जांपल पचाउछि जे ह्यूमन इंटरफेस कहले कोन बुझिबा। तुम जानिथिबो गोटे पीपल आउ तार एथिकल सिस्टम। ओके, गोटे पीपल तार एथिकल सिस्टम रो जोटी मीटिंग पॉइंट टा गोटे मनीष रो एथिकल सिस्टम बा एथिकल वेटा जोटी मिसुची सेही पॉइंट को हम कोन कहूचे ना ह्यूमन इंटरफेस बोली कहूचे। सपोज मु तुमको एग्जांपल कहली गोटे पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करबा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करबा सी होची तार ह्यूमन इंटरफेस।
तार अर्थ गोटे पुलिस ऑफिसर कौन करुच्ची लॉ एंड ऑर्डर को से मेंटेन करुच्ची तो सी हूँ ह्यूमन इंटरफेस सपोज मु आ गोटे एग्जांपल नौची कहा ना गोटे जर्नलिज्म अच्छा जो जर्नलिज्म जन अच्छा सी जो न्यूज को पब्लिश करुछंती से को प्रकार ना ट्रुथ संपूर्ण सत्य जोटा कि अच्छी न्यूज को से न्यूज को पब्लिश कर तो साको ही आम कौन कहे ह्यूमन इंटरफेस बोली कहे तो ह्यूमन इंटरफेस कहले से बुझा द ह्यूमन इंटरफेस मीन्स द एक्शन डन बाय द ह्यूमन कंसिस्टेंटली डेलिबरेटली एंड व्यू ऑफ ऑन एंड अर्थ जोटा कि मनुष्य द्वारा जोटा एक्टिविटी करुच्ची ह्यूमन इंटरफेस बोली कही मानव अंतर्निहितता हेउछि मनुष्य द्वारा सचेतन जानीशुणी एवं एक उद्देश्य को दृष्टि कार्य अर्थ मनुष्य जो किसी उद्देश्य को रखिक जो कार्य करुच्ची कि जो जानीशुणी जो कार्य करुच्ची जोटा कि सचेतनता सृष्टि करुच्ची आपको ही आम कौन कहे ह्यूमन इंटरफेस कहे तो ह्यूमन इंटरफेस कौन एग्जाम रे क्वेश्चन आसबनी किंतु ह्यूमन इंटरफेस भीतर जो की वर्ड अच्छी की कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू नहीं एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तो एबे देखिबा किछि की टर्म जोटा कि ह्यूमन इंटरफेस रे अछि प्रथम हला डिटरमिनिज्म अच्छा anyone answer me what is the determinism what is the determinism कहले कौन बुझिया what is the determinism anyone answer me what is the determinism anyone answer देखो जहाँ को हमें ओडिया रे कहूछे निर्णयवाद देखो निर्णयवाद कहले कौन बुझिबा बा डिटरमिनिज्म कहले कौन बुझिया डिटरमिनिज्म इज द philosophical view that completely determined by previously existing causes ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଅଛି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଫିକ୍ସ ହେଇ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡିଟରମିନିଜିମ ବୋଲି କହୁଛେ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ କାରଣ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ दैट मीन्स जोटा कि आगुर संपूर्ण रूपे फिक्स अच्छे जोटा कि जो कॉन्सेप्ट आगुर ऑलरेडी अच्छे जहाँ को हमें बदल पारिबा नहीं ताको हमें कहूचे डिटरमिनिज्म कहूचे देखो तो एथिक्स वर्सेस डिटरमिनिज्म में तो तफात कौन ethics and determinism determinism is a long question गोटे टॉपिक long question आसे determinism आ गोटे क्लास रो पाठ होचे determinism तो ओवरऑल तुमको इठी मु कहि दोची जे सब कांसेप्ट कोन कोन ह्यूमन इंटरफेस रे कोन कोन आसुची को कांसेप्ट रहबो कारण मु कहिची दुईटी क्लास कांसेप्ट रहबो जोटे कि फर्स्ट क्लास पढैथिल कांसेप्ट एटा हो सेकंड क्लास जे डिटरमिनिज्म जते शब्द माइंड को आसीबो तुमे आईडिया आसी जा दरकार व्हाट इज द डिटरमिनिज्म देखो एथिक्स होची जोठी हमें किसी चॉइस थी आम एटा करवा दरकार एटा करवा दरकार नुहे बट इन द केस ऑफ डिटरमिनिज्म भितर किसी हमको चॉइस न था एटा फिक्स था नो चॉइस नो चॉइस जोटी चॉइस न था सी होची डिटरमिनिज्म अच्छा मु तुमको एग्जांपल ओडे देली ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ସେ ଶାଶୁ ଘଟିକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁଛି କି ପୁଅଟା କିଏ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି ଝିଅ ଯାଉଛି ନା ପୁଅ ଯାଉଛି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହିଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହଉ सोसाइटी जिते परिवर्तन हो एटा केबे चेंज हेई परिबो कि एटा केबे चेंज हेई परिबो समाज रु यस नो हेई परिबो नहीं तो एटा होचे डिटरमिनेशन जा ऑलरेडी फिक्स आको में बदलै परिबा नहीं आको में चेंज कर परिबा नहीं आमे वुमेन मानकर एजुकेशन रे परिवर्तन आनि परिबा वुमेन डेवलपमेंट करि परिया सब करि परिया ए गोटी जिंस हम परिवर्तन करि परिया केबे भी नहीं आको ही को जे डिटरमिनिज्म कारण डिटरमिनिज्म जोट थिबो सेट एथिक्स न थिबो एथिक्स अर्थ हैज चॉइस बट डिटरमिनिज्म हैज नो चॉइस ओके जोटे कि आगुरु विद्यमान जोटे आगुरु ऑलरेडी फिक्स अछि ओके एवरीवन क्लियर
तो इथे गोटे जिनस कुहाଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଟରମିନିଜମର ମିନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିକ ମାନେ ଯୋଉ ପାଟ୍ରିଅଟିକ ସୋସାଇଟି ରହୁଛି ଓକେ the ruler decided for the women's for that they can do or not that means এই ଯୋଉ patriotic society ରେ ବା ଆମ patriotism ରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ଅଛି ତ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ କରିବ କଣ ରହିବ ସମାଜରେ তুমি ଯେତେ ଗୋଟେ ଦେଖ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଝିଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବେ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବେ ହେଲେ ବି ଏଟା ବଦଳି ପାରିବ କି କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବନି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଟରମିନିଜମ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ସୋସାଇଟିରେ ରୁଲ ଆର୍ ଡିସାଇଡେଡ ଫର ଦ ଓମେନ୍ସ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଅର୍ ନଟ୍ ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଡିଟରମିନିଜମ କନସେପ୍ଟ ଆସେ ଗୋଟେ ଓମେନ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର କାମ କଣ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର କାମ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ କରେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାର ଫିକ୍ସ ଅଛି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଏ ପାଣି ବୋତଲଟା ମୁଁ ଏ ପାଣି ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇଲି ଏ ବୋତଲ ଚାହିଁଲେ ମନା କରିପାରିବ କି ମତେ କହିଲ ଏ ବୋତଲ ଚାହିଁଲେ ମନା କରିପାରିବ କି ବୋତଲ କହିବ ମୁଁ ପାଣି ଦେବିନି କି ଆପଣ କଣଟା କରୁଛ କର କେବେ କହିବ କି କେବେ କହିପାରିବନି ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପେଟ୍ରିଅଟିକ ସୋସାଇଟିରେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଡିଟରମିନିଜମରେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଛାଡ ଜଷ୍ଟ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଅ 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 1999 ମସିହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ସେ ସମୟରେ ଆସ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମହିଳା ସହିତ ଘଟୁଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳାର କାମ ହଉଛି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆମର ଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଘରର କାମ କରିବା ହାଉସର ବା ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗଲ ତୁମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲେ କି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ହଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି କରୁଥିବେ ବଟ୍ ଯୋଉଟା କି ମା ମାନଙ୍କର କାମ ଘର କାମ କରିବା ହଁ କି ନା ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ ତମେ କାମ କରିବା କଥା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆଉ କଣ କାମ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଫୁଲଫିଲ ଦ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଜିୟାର ଅଫ ଏ ଓମେନ ଗୋଟେ ଓମେନ ର ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖ ଏଥିକ୍ସ ଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝ ଏ ଦିଟା କ୍ଲାସ ପରେ ବୁଝେଇବା ଏତେ ପଡିବନି ତେଣୁକି ଆମେ ଲଙ୍କୁସିନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପଳେଇବା ବଟ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଡିଟରମିନିଜିମକୁ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଡିଟରମିନିଜିମରେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କେମିତି ଆଜି ତାକୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଓମେନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ କାହାର ନା ଡିଟରମିନିଜିମ ଡିଟରମିନିଜିମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଠି ନୋ ଚଏସ୍ କୌଣସି ଚଏସ୍ ନଥିବ ଓନ୍ଲି କଣ ଫିକ୍ସ ବୁଝିପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା ଡିଟରମିନିଜିମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଡିଟରମିନିଜିମର କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଟପିକ ଉପରେ ଆସିଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେ କୋଉ ଟପିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା चलो ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଖ ଏଇଠୁ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ କୋଉଥିରେ ନା ଡିଟରମିନେସନରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ 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 ଅର୍ଥ ମାନେ ପର୍ସନ ଆଜ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଦେଖ
कहीं पर्सनाल आपको नबनी आज एग्जांपल हिसाब से नौ देख गोटे पुओटे गोटे झीटे गोटे गर्ल ये हूँ गोटे बॉय अच्छा जिते गोटे झील को क्वेश्चन करा गोटे झीटा को क्वेश्चन करा एनीवन कहीं भी जन आंसर दे पारियो तुम को टाइप झील पुओ को मैरिज करने चाहूच को टाइप पुओ को मैरिज करने चाहूच क्वेश्चन आग आंसर कौन आस जदि मु क्या पचारुची जे तुम को टाइप पुओ को मैरिज करने चाहूच फास्ट माइंड कॉन्सेप्ट कौन आस जॉब गवर्नमेंट जॉब अच्छी तो गवर्नमेंट जॉब अच्छी तो फास्ट सेकंड हूँ हाई सैलरी हाई सैलरी सैलरी सब ठीक ठाक अच्छी तो से हाँ अच्छा तापर आउ गोटे कौन आसो क्वेश्चन हाँ आउ कौन आसो जगह बाड़ी अच्छी तो संपत्ति जहाँ तुम हाँ हाँ से जो जगह बाड़ी संपत्ति वेल्थ कथा आम कहीपर ओके तो यही कथा पचारुचे मत कह इठी गोटे पुओटा को हाँ ଅନେଷ୍ଟ କିଏ ଆଜିକାଲି କୋଉ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ତେଣିକି ଚାକିରି କରୁ ବା ନ କରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଠିଆ କଲ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଠିଆ କରିଦବ ଜାଣିଯିବି ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ କୌଣସି ବି ଝିଅ ସେ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇଥିବ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଜବ୍ କଣ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଯେତେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଇଥିବ ସେ ଓଡିଶା କଣ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ବି ପୋଜିସନରେ ଥାଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ହଁ କି ନା ଭେରି ଜେନ୍ୟୁନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ गुड ह्यूमन बीइंग आगे गोटे झील दरकार ये सब फिल्म डायलॉग गुड ह्यूमन बीइंग फिल्म रे मु जणे जो झीलटी कहबो गुड ह्यूमन बीइंग हेतो तो से चाकरी कर नथो बाहाबो केबे भी नहीं कारण आम यदि मनीष को देखी बाहाई माने माने बाहाई थांते जो आम जो आम जो प्रोफाइल जो माने बायोडाटा लिखुचे मु एई चाकरी करछि एति टका जमा पाउछि एटा मेंशन हे नथला खाली गोटे सिंपल थिंग लिखा ना एटा मिछ कथा चल ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଆରେ ପାଣି ରହୁଛି ତ ଲିକେଜ ନାହିଁ ତ ଠିପରି ଢଲସେ ଟାଇଟ ହଉଛି ତ ହଁ କି ନା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟା କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳି ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ଅର ଥିଙ୍ଗସ ହିସାବରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଓକେ କଣ କହୁଛେ ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସପୋଜ ତା ନାଁ ଗୋଟେ ନେଇକି କହିବା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ସୋରୁ ଗଲା ହଁ ସେ କଣ କଲା ନା କାଲି ସକାଳ ଓଏସ୍ ପାଇଗଲା ଆଜି ବିଡିଓ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଖୋଜିବ ଫାଷ୍ଟ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଆସିବ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଗୋରା କଥା ଛାଡ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟା ଦରକାର ତେଣିକି ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ସେଣି ସେ ପାଠ ପଢୁ ସେ ସବୁ ପଛରେ ଆଗେ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟା ହେବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ କେବେ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ କହିଛ କି ମତେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଦରକାର ସେ ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଥାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବନି କେବେ ବି ଆସିବନି ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଜେନୁଇନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ସବୁ ଡାଉରି ଫାଉରି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ପଛ କଥା ସେଟାକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେ ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିନେସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଯିବା ତ ମତେ କୁହ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନାହିଁ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବସ୍ତୁ ନିରୂପଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ବୋଲି କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ନୋ ଇସ୍ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖ ଆଜି ଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ କାରଣ ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତାକୁ ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢିବି କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେଖ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ କଣ
ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଓସିଡି। ଜାଣିଛ ଓସିଡି ଡିଜିଜ ଓଡିଆ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭଲଣ୍ଟିୟର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଆଡିସନାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୂଚିବାଇ, ଦେଖିଛ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୂଚିବାଇ ରୋଗ ଥିବ ସେ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଖାଲି ଧୋଇ ଧୋଇ ହଉଥିବେ। ଯଦି ତମେ ତାକୁ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦବ ତାକୁ ବି ଧୋଇଦେବେ। ସପୋଜ କିଛି ବି ଦିଅ ସେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବେ, ଖାଲି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି ସୂଚିବାଇ ରୋଗଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ସପୋଜ ସପୋଜ ସ୍ୱରୂପ କଣ କହିଛି, ସେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, ସେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି ହେଲା, ଲଭ୍ କରିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଛି। ବୁଝିବେ, ହଁ, ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଛି। ନିଜ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅକୁହା କଥାକୁ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ସୂଚିବାଇ ରୋଗ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ସେ ସୂଚିବାଇ ରୋଗଟେ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଟା ନଉଛି, ତାକୁ ଦଉଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଲଭ୍ ଲେଟର ଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିନି ଯେ ଅକୁହା କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ମତେ ସେଥିରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବୁଝେ। ତାକୁ ତ ରୋଗ ଅଛି ଓସିଡି, ଆଉ ତ ସୂଚିବାଇ ରୋଗ, ଆଉ ତ ତାକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ହଁ କି ନା, ମତେ କୁହ। नो, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ କହିବାନି। ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ, ତା ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ କିଛି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଫୋର୍ସଫୁଲ। ଓକେ, ଦେଖ, କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ନଲେଜ ଏବାଉଟ ଏଥିକାଲ ଅର ମୋରାଲ ନର୍ମସ। ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର କିଛି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜରେ ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲି, ଧର ଏ କପ୍ଟା ଦେଇଦେଲି, তুমি ଜାଣିନା ଏ କପ୍ରେ କ'ଣ ପିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଥିବ ଲାଇଫରେ। କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିବ, ଫେର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ହଁ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିନା ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ୍ ସବୁ ଛୋଟରୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, ତ କମନ ଜିନିଷ ଆମେ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଅ, ସେ ସମୟ ମୋ ସହିତ ସେୟା ଘଟିଛି, ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଅଟୋମେଟିକ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ। କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାସ୍ ତାକୁ ତମ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ଜାଣିଥିବ ଏ ପିଲାଟା ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛି, ଏ ସାଙ୍ଗଟି ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛି, ଆ ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ତାକୁ କହିବେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ତ, ତାକୁ ଚୁପୁଡି ଦେ, ଲୁଣ ପକେଇ ପିଇଦେ। ହଁ କି ନା, ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମତେ କୁହ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରି ୱିଲ୍? नो, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବା, ନଲେଜ ଏବାଉଟ ଏଥିକାଲ ଅର ମୋରାଲ ନର୍ମସ। ତା ବିଷୟରେ ଆମର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ସେଇଠି ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ, ବା ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ସେଇଠି ଆସିବ ଯୋଉଠି ଆମର କିଛି ନଲେଜ ଥିବ, ଏଥିକାଲ ନଲେଜ ହଉ, ମୋରାଲ ନର୍ମସ ହଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଆଇଡିଆ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ହାଭିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍। ହାଭିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ମିନ୍ସ ଯେ ଏଟା ମୁଁ କରିବି, ନଚେତ ସେଟା କରିପାରିବି। ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଚଏସ୍ ଆସୁଥିବ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଚଏସ୍ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହେ, ଯୋଉଠି ଚଏସ୍ ଥିବ, ଯୋଉଠି ଚଏସ୍ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ କହିବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ସେଇଠି ହବ ଯୋଉଠି ଆମ କତିରେ ଚଏସ୍ ଆସୁଥିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ସେଇଠି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହବ କୋଉଠି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚଏସ୍ ଆସୁଥିବ, ନଲେଜ ଅଫ ଏଥିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ନର୍ମସ ଉପରେ ଆମର ଆଇଡିଆ ଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କ'ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଥିବ। ବାହ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟ ଚାପ ଆଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ। ତାର ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ ପଡୁନଥିବ। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସପୋଜ ଆମର ଓସିଡି ଡିଜିଜ ଅଛି,
मते न जणा पइले भी मु कौन करी से भूल कामटी कर दे देखिथिबो किछि किछि लोकन पाखरे गोटे साइकोलॉजिकल थिबो से जोठी चाहते किछि किछि जिंस नै आसंती ताकर डिजीज जदि रेस्टोरेंट जाइथे चामचटे नै आसबे जदि को बंधु घर को जाइथे कोनटे जिंस नै आसथे ताकर डिजीज तार तो এটা হচ্ছে ইন্টারনাল প্রেসার হইছে তার ফ্রি উইল নুহে সে জানি শুনি সে ভুল করুনি সে সেতিপে দোষী নুহে ওকে তো তাকে আমি দোষী ବୋଲି କହିବାନି କାହିଁକି ନା এটা ইন্টারনাল প্রেসার দ্বারা ତାକୁ କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ସେ କରିଛି ଓକେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରେସର ସପୋଜ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ଅଛ तुमको कहीं गन पॉइंट रे रखिकी तुमको लकर चाबी मागिछि और तुम लकर चाबी दे दीच इटा भूल हबनी कहीं ना ये एक्सटर्नाल प्रेसर तुम से जिन कर तुम कौन कौन चॉइस नहीं तो आम फ्री विल से कहवा जोटा आम चॉइस थी विदाउट एक्सटर्नाल किंबा इंटरनल प्रेसर आम पाखे न ओके मल्टीपुल चॉइस थी ना नहीं तो ये तो किसी चॉइस नहीं आउ आसे कौन ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ହଉଛି ତ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଲି ଟିକେ ସିଲାବସ୍ ବି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଟିକେ ଖାଲି କୋପରେଟ୍ କର ଓକେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଏଥିକ୍ସ କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କହିଲେ କଣ ଝିଅ तो गोटे गोटे क्लास रे मुझे सारी जमी एसेंस को गोटे क्लास रे पूरा सरीज एसेंस को लेकिन लंग क्वेश्चन देदेवि सपोज काली मुझे तुमको एसेंस पढ़ेली तो एसेंस नहीं कौन हम ताकू पूरा गोटे क्लास रे पढ़ेदेली क्वेश्चन ताकू नहीं कौन हम से फॉर्मेट रे चलवा तार अर्थ तुम्हें एबे कौन करिवो को हिसाब रे तुम्हें एथिक्स को क्लियर करिवो जो नोट सब देछि प्रथम दुईटा क्लास नोट लिखिया दरकार नहीं प्रिंट कर देले भी चलिवो ओके बट सेकंड थर्ड क्लास थ्रू बट थर्ड क्लास ठारू नोट लिखा स्टार्ट करिवो सपोज एसेंस ऑफ एथिक्स ले पढ़ेली तुम्हें कौन लिखिवो एसेंस ऑफ एथिक्स रो पूरा कंप्लीटली नोट लिखिदलो नोट लिखिला परे ताकू नेकी तुमको 4 रु 3टा क्वेश्चन दे देबी तुम्हें कौन करिवो मॉड्यूलर आंसर भी थिबो तुम्हें ताकू लिखिदलो तो आईडिया आसीगला एथिक्स होची एमतिया क्वेश्चन आसीबो एमतिया तो एटा ही गोटे पिला सहित घटी थाए गोटे पिला बुझी पारे ना जे क्वेश्चन केमति आसीबो टॉपिक को नेकी कारण एटा कंफ्यूजिंग जिंस तो आमे सेही हिसाब रे जिवा हाँ ओडिया लिखिल हम तुमको ओपीएससी या करिछि जे तुमे 4टा जीएस पेपर दीटा को धरक इंग्लिश रे लिखिल दीटा को ओडिया लिखिल 3टा को लिखिल इंग्लिश रे गोटिए को लिखिल ओडिया नो प्रॉब्लम ओके पूरा क्लियर नो इश्यू नो डाउट हाँ आज तुम जो होम साइंस रे क्लास रेकॉर्डिंग वर्जन मु अपलोड करथिली एटा होम साइंस बैच रे समस्त चेक करछो हाँ कि ना पूरा क्लियर ओके थैंक यू तो हाँ तो जो माने होम साइंस बैच रे अच्छो से मानु केवल होम साइंस क्लास अवेलेबल कराचो ओके थैंक यू तो क्लास को ऑफ करली कल ठू हमरा स्टार्ट हे जो क्वेश्चन लिखिबा ओके थैंक यू